Ibaloy kan bontok. Iso nga siyayak mangu. Nga yamanak launay iti apo iti kinamanagayat na kadagiti anak na kadagiti salakan na babaen kini Kristo tama dantay man iti kastoy nga panag-adal iti sa sauna. And I'll go directly iti daytoy nga lesson. Inaramat ko daytoy nga lesson iti Sunday school iti Dizon Reformed Baptist Church. So I am using it again. Dito yung Urnong Dagiti Namati, ito yung Lugaryo. And also, it is from the book. Actually, i-condense, it is my frail effort. Condense ko dito yung manipod iti libro ni Will Metzger, Tell the Truth. It is a training manual for evangelism. So, ada iti kaadwan na no ibagadang reform and hopefully mo yun anya iti reform ada iti nagsaludsod idikalman no hangka madida kanong agpaawag iti reform tahandamot nga na deform and oftentimes kaadwan na no ibagadamat nga tanggihan da jay reform nga title wenno panakaawag gaputa maysa ket handa kanong agiburay iti ebanghelyo. Handa kanong hindi sila humahayo at hindi sila nagmimisyon. Mga kapatid, alam natin, malinaw sa atin na ang gawaing pagmimisyon at pag-ibanghelyo ay mandato ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang iglesia. Inbilin daytoy ni Kristo nga isuna iti ulo iti iglesia nga aramidan dagiti namati. Katnupod nga iglesia daytoy may nga mandato tayo, mandar ni Kristo kada tayo, kat ibang ipantayo, iburay tayo iti ebanghelyo, ken agaramid tayo iti misyon, ituloy tayo iti misyon nga inrugi ni Apo tayo nga Hesukristo. And mabalin nga kada tayo nga namati, mabalin met lang nga kastoy iti kapanunutan tayo nga nagsimple lang mat iti ag ebanghelyo. Or, adamat iti may very extreme nga gaputi kinaad-ado ti ammunan iti doktrina kasla nga marigatan ng isuna. Kinaad-ado iti ammunan nga doktrina no denggem isuna may panggap iti ag ebanghelyo isuna ag iburay isuna iti kinapudno ken ebanghelyo ni Apo tayo nga Hesukristo kasla pay nga kitdi nga hantay nga mawawatan. Okay? Isu nga, iti daytoy man nga agsapa, kahit kuman nga bangunan kada tayo, may the Holy Spirit, iti nasantuan nga Espiritu, ilukat na iti kapanunutan kan puso, iti tunggal maysa, iti ipaay na iti gagar kada tayo, nga mangiburay iti ebanghelyo, kan maaramat tayo iti panag-misyon. Mabalin nga ammo tayo di mensahe, kan ammo tayo no si asino ti akin kasapulan iti ebanghelyo. Ammo tayo iti John 3:16, Acts 4:12. Mabalin nga kaduang kada tayo nagapu tayo iti kasday nga sursuro, adu nga estratehiya, adu nga teknik kan metodolohiya tapno iburay iti ebanghelyo. You might be very popular on Romans Road. Okay? Or John 3:16 or four principles and so on and so forth. Okay? And ammo tayo nga iti aking kasapulan iti ebanghelyo ket awan daduma nuhaan nga pada tayo nga managbasol. And we confront non-believers openly with the scriptures. Mabalimot laeng nga adaan tayo iti tured nga mangaramid iti no si asino man jay masabat tayo dita igid ti kalsada ket ilukatan tayo isuda iti nasantuan nga kasuratan ngem maysa nga panangakusarda kadagiti reform ket hanlaeng nga gaputa nalailaing da iti doktrina no di ket no agsauda kanon ket maka-confuse maka-confuse kano taadu-adu ti ammuna ket hana nga masursurutan ngay iti ibagbagana han nga matartarusan
jay ibagbagana. On the one side, you see Christians who are also mabalin nga adan kayo ti kastoy nga kapadasan nga very friendly to others, but they don't say much about Jesus Christ. Very nalaingda nga makikadwa, no barkada, do amin nga masabat na barkada da, no? Nga pot-pot, no, businaan da, no? At nga handa mo nga ibang ati may panggap kini Kristo. Adamot nagiti duma, those who are always giving out the gospel, no, nga no masabat mo, iburay na ti ebanghelyo, ilukat na ti nasanton nga kasuratan. Ngam, they don't know nothing about genuine friendship. Kas lang handamot nga ipatagdag iti panakilangan-langan. Very extreme. Okay? And the frustration of these two extremes in Christian circles is very real. Kakabsat, uray iti unag iti iglesia. Kapadasan da ito imununa nga namati. No? Nga awan iti panangipatag. Kaduam. Kabsat mo iti pamati. Katugaw mo iti Lord's Day. Ngum apay nga kasla nga kabusor mo isuna ti Monday to Saturday. Nga awan iti panangipatag. Nga umay iti ruangan iti kapilya, iti Domingo, aldaw iti ni Apo, ayaw palalo ti samano. Ngam nung masabat mo dita ti Lunes, ingga na Sabado, kat ni, apay hantay, apay nga, awan pay hantay nga pansinan. Nagkasang da ito Nagsakit da ito Han nga kasto iti intention ni Apo para iti iglesia. Han nga iti intention ni Apo iti panaglangan-langan dagiti namati. So nga kahit kuman nga lukatan tayo ijay, mabasa tayo dito ijay Acts 20, aramatak iti Acts 20, 18 to 22, and then verses 24 and 27. Ada ijay printed copy tayo. You know how I lived the whole time I was with you. From the first day I came into the province of Asia, I served the Lord with great humility and with tears, although I was severely tested by the plots of the Jews. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task that the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. Now, nagmayat nga makita tayo nga iti Acts chapter 20, it records the last part of Paul's third missionary voyage. Adda iti imununa, okay, missionary journey, the second missionary journey, at ijay Acts chapter 20, it records the third and last missionary voyage. And daytoy iti mabalin nga makitang plot or outline iti Acts chapter 20. Ijay verses 1 to 6, it gives a very short summary of Paul's travels after Ephesus. Idinagapuda ijay Ephesus. And then iti intention ni Apostol Pablo kat mapan isuna diretso ijay Corinth. But news of their divisions and acceptance, and dayto iti maysa kakabsat. Uray iti Corinto no kadagiti agdama, mapadpadas tayo iti division ti churches. Han nga baro dayto yun. Even ijay Corinto, adda iti panag-divide iti churches. Kakabsat, dayto iti maysa nga nagkasang nga papasamak, iti maysa nga iglesia, madiva-divide. Adda iti makunpuna nga partisanship. Ay, dakda kami lang dito Dakayo laang dita. Ngano jay maysa nga kabsat ket inmakar iti pagtugawan na iti aldaw iti uurnong ma-offend jay kabsat agsubli ka jay proper seat mo. Ha? Kasi kayo kadi ma-offend kayo kadi ngano no jay maysa jay sigod nga pagtugtugawan yo nga pwesto yo iti Domingo ket adat sa baling agtugaw. Ha? Kasday iti
iti napasamak dito Corinth. Okay, di tinagrugyan na. So, anya, imbis nga diretso ijay Corinto ni Apostol Pablo na balitaan na at iti divide dagiti kakabsat sadjay and acceptance of their sin troubles, dangan na kurikur jay kabanutan kanrikna ni Apostol Pablo gapo iti basol nga aramiden da iso nga kabsat maysa mabalbalita nga aggay-gayagay kayo for covenanting. Amuyo kadi nga no na-covenant kayo kas maysa nga local church, mamati tayo nga ipakat at that day nga na-covenant kayo as a local church, ipakat tayo iti makunkuna nga means of grace. And means of grace primarily centered on the preaching of God's word. Okay? Isu nga number one nga tulag yu no ma-covenant kayo as maysa nga iglesia ket iti aldaw iti Domingo in the Lord's Day adda kayo ditoy. Anyaman tirikrik-naan nyo, nasair man tiriknayo, gapo iti imbaga ni pastor idi napalabas nga Domingo adda ka ditoy. Gaputa nakitulag ka. Ket no madim nga umay awan iti umno nga rason no apay nga hangka nga makiurnong may nga means of grace ket discipline. Ipakat iti iglesia iti makunkuna nga censure panagdisiplina. Okay? Oh, di may mayat nga rin nga hantay nga makovenant tapno awan ti madisiplina. Kabsat, haan nga di iti intention ni Kristo. Iti intention ni Kristo iti pornong dagiti namati ket mabukol da kas maysa nga lokal nga iglesia. Okay? And so I encourage you and I challenge you. Pray for to be a covenanted church so that you can implement dagitoy dang and you can do the mandato bilin ni Kristo para iti iglesia na. Okay? And so, dahito tinabalitaan ni Apostol Pablo, nga mapaspasamak iti Corinto, iso nga, dangan na palalo iti dagsan iti riknana, and he decides to go to Macedonia. Dahito iti may isang apostol nga napingat isuna, may panggap iti ebanghelyo kan panagmisyon. Nung idi nabalitaan na iti napasamak iti Corinto, kayat na nga mapanijay, ngam na nabalitaan na nga mawarwarwar dagiti kakabsat ijay. Okay. Nag-decide isu na nga mapan ijay Macedonia muna. And then verse 7 to 12 suggest one reason God may have redirected Paul's voyage. Anya ti rason, he and his companions are able to spend a week in Troas. Okay. Adda iti maysa nga Domingo da. Okay. Hangko amun, unya tinapasamak, ijay may nga Domingo nga dijay, nga mabalin, nga nakitungtong ni Apo kadakwada. Panangisagana ni Apo kadakwada. And then verses 13 to 16, ni Apostol ni Lucas, nga iso natin nagsurat iti libro, iti Acts, Luke's relative burst of detail shows he loves a sea voyage. Adadagiti insurat ni Lucas, nga mga detalye nga kayat na iti agmisyon, kayat na iti agtravel together with the Apostle Paul. And then verses 17 to 27, it records the beginning of Paul's farewell speech to the Ephesian elders. And he begins by reminding them how he ministered to both Jews and Gentiles. And then he explains that the Holy Spirit has told him that he will be imprisoned soon. Maibalod isuna. And he will never see them again. Daytoy nga panagpakada ni Apostol Pablo ket makikita na nga hanna isudan nga makita. And it might speak of his death. And he faithfully gave them Jesus' message of salvation, the task of testifying to the gospel of God's grace. And then verse 28 to 35, okay, pinalpas ni Apostol Pablo jay farewell address na to the Ephesian elders by warning them
of coming deceptions and reminding them of the responsibilities, false and abusive teachers will spring up from their own congregation to try to draw people away from following Christ. Now, iti topic nga kaya tayo nga adalan, iti dito yung agsapa, umay tayo iti kastoy nga saludsud. Could a person be motivated to witness yet actually dishonor God and misrepresent His message through ignorance or manipulation? Iti may sakadi nga tao kat mabalin nga ma-motivate isuna nga agiburay iti banghelyo ngam actually he will dishonor God and misrepresent the message of God because of his ignorance and manipulation. And yes, the answer is yes. Mabalin nga gagar na launay nga umadu tayo by number. Okay. Iso nga napingat iso na nga mangiburay umay kayo na pirmi no iso na nga talaga ti ag-awis. Kaya na nga awisan ti may sa nga barangay. Nga mabalin ka di, nga itimay sa nga tao, he is motivated to witness, yet actually dishonors God and misrepresent God's message through ignorance and manipulation. Kabsat, the answer is yes. We have seen, napadas tayon, how people in the past have manipulated because of subsidy. Ada iti promise nga, ada iti ikaridang nga, ada iti may sakilo nga bagas, no, o may kayo makiurnong. And so on and so forth. Nga handa nga ibaga nga, dahito nga panagurnong, kat ada iti panakaikasaba iti ebanghelyo. Iti inyawis dalaang kat may nga kilo nga bagas. Kabsat, I went into a mission field na ganun yung talamak na ginagawa nila. And hangkong masikmura and I have to leave. Because that is deceitfulness. Iawis mo kat may duwa nga lata nga sardinas, ngamhaan mo nga iawis nga adda iti may isang oras nga agdengeg kayo iti preaching. Manipulation di jay. Tapos picturean da kayo pa'y. Absat. That's manipulation, that's deceitfulness. How many times we have seen nga iti adda nga ma-misrepresent iti mensahe ni Apo tayong Hesukristo. It's because of ignorance and manipulation. Okay? And how could the majority of evangelicals be so ignorant to the need to recover the biblical gospel? Gapu iti dijay nga techniques, methods, nga iti ada nga paayanda iti nakumda ket ijay metodolohiya. Ngano daytoy ket nagbalin ijay maysa nga barangay, mabalin daytoy kada tayo. No daytoy nga banag nga daytoy nga teknik ken metodolohiya ket nagbalin ijay maysa nga church, mabalin met kada tayo. Kabsat, nagrigat di jay. Ngay nagrigat di jay. Okay? Kanhan nga kas jay iti disenyo ni Apo Diyos para iti iglesia. Ibasak ni Francis Schaeffer, iti address na before the World Congress in Evangelism in Berlin. It is just because we are committed to evangelism that we must speak in antithesis at times. Antithesis meaning, okay, antithesis, daytoy, okay, A, ti katapat na kat A1, B kat B1, C and C1, okay? Han nga kasday, han nga iti kuna ni Francis Schaeffer. If we do not make a clear by word and practice our position for truth and against false doctrine, we are building a wall between the next generation and the gospel. Anya gamin ti napasamak ijay panawan ni Francis Schaeffer. No adda daytoy iti aramidon iti lubong, tapatan tayo. Halimbawa,
kada kami nga ibaloy, ada iti puno ko namin kanyaw. No agkanyaw ti kang Ronano, no nabaknang ti agyawis iti kanyaw. Barangay ati umay. 21 nga baka ti partyenda, di papanan na ngay di ay. Isu nga umay ti mga isa nga barangay. Amuyo ti aramidan iti Christians and churches, agpartida met. Tapatan da jay kanyaw, iti kanyaw, iti mangi daulo jay kanyaw, ada ti mambunong nga kunami. Ngay, ayaban da jay gods and goddesses da bumaba manipod ijay Mount Pulag, tapno umay nga mang bendisyon ijay pamilya nga diay. Kat amoy tinaramid iti churches, ibagbaga ni Francis Schaeffer, tapatan tayo di jay, agparti tayo mat, ngum ti ayaban tayo, han nga jay gods and goddesses ijay Mount Pulag, ti ayaban tayo, jay Diyos ijay ngato. Amoy kadi nga napasamak dahi tayo iti Old Testament. Nakipag-contest, sino dyan nakipag-contest iti 450 prophets. Di ba? Di tinaramid da, nag-contest da. And sad to say, dahito ti aramidan iti churches tata. How we do missions and how we do evangelism. Kamsat, okay? The unity of evangelicals should be on the basis of truth and not on evangelism as such. Iti panagmaymay sa dagiti iglesia, kat may basar kuma iti kinapudno. Haan nga gapulaeng, takayat tayo nga umadu. By number. Han. No adda ko maiti napaklan nga panagmaymaysa, napaklan nga rason no apay nga agmaymaysa tayo kat gapu iti kinapudno. Because no haan nga dijay iti haan nga kinapudno iti pagmaymaysaan tayo. Anya ti kuno ni Francis Schaeffer, actually agikabkabil tayo iti pader. Nga haan nga iti ebanghelyo haanen nga maiburay iti sumaruno nga henerasyon. Okay? Indirectly, we are teaching our children not the biblical way of doing mission and evangelism. And if this is not so, quote-unquote, success in evangelism can result in weakening Christianity, and any consideration of methods is secondary. Okay? Natutikunan secondary to this central principle. So, we need to evaluate doctrine and methods, but we are not to judge the motives of others. Now, yes, kabsat, masapul nga sukimatan tayo, dagiti aramidan tayo nga metodolohiya to reach out dagiti unbelievers kan iti panag-aramid tayo ti mission. Sukimatan tayo dagiti methods and teachings and doctrines, but we cannot judge the motive. Hangko nga mabasa iti puso ti si asinuman. Ni Apo Diyos lang ti makabasa dita. Okay? Ngam, there is a need to question the theology underlying the methodology in modern evangelism. Amuyo kadi kakabsat, no, anya iti imbaga iti nasantuan nga kasuratan nga metodolohiya iti panag-ibanghelyo kan panagmisyon. Communication. Communication. That's the method. Now, can you communicate to your sons and daughters? Yes. Can you communicate to your wife? Yes. Can you communicate to your neighbor? Yes. So what's the reason you are not communicating the gospel? Right? If communication is the right method of doing evangelism, why are we not doing it? The method given by the scriptures to bring the gospel to the unbeliever, the method given by the scripture so that the mission of Christ will continue, the method is communication. Agsao tayo. Anya nga iti pagsasaritaan tayo. When agsao tayo mat. Mabalin nga nalaing tayo pa nga ag-English, ag-Ilocano, Tagalog. Agsao pa iti native iti Ifugao. Okay? Tada mo ti translations yun. Okay? Ada kasla kadami, ada ti translations mi iti Ibaloy kan kanaay. Okay? But why is it that we are not communicating?
Yes. So we must evaluate the content of our communication. And that's where we must see to it that the content is the word. Jay sao ni Apo Diyos. Okay? Han nga ko han nga problema jay mabain. Kapsat, nangagkon ka napadasak daytan. Okay. But akala ko nun, ang pag-iibanghelyo ay nakasalalay sa metodolohiya. Akala ko ang pag-iibanghelyo ay nakasalalay kapag marunong ka ng Romans Road. So you start with Romans chapter 1, 16 to 17, Romans 3:23, Romans 6:23, Romans 5:1, Romans 8:1, and so on and so forth. Habi nga, ang dapat lahat na dyan ba? Ang dapat lahat nga marigatan. The method really given by the scriptures is communication. So learn to communicate. And we are good in communicating. Actually, ni Apo Diyos nakipag-communicate iti tao, iso natin mo una nga nag-ibanghelyo, iso natin mo una nga nag-mission. God communicated to man through His prophets. And in these last days, through His Son, the Lord Jesus Christ. So the method is communication. And we need to see to it, bantayan tayo, nga jay i-communicate tayo, idanon tayo, kat kinapudno. So, ada iti issue. There are serious differences among evangelicals on the message and method of evangelism. And it is to evangelize a certain way out of tradition and not out of conviction. Dito actually may isang problema. Kabi-kabisado tayo dagiti the verses. Gaputa daymot iti tradition nga naimulagatan tayo. Nga method, nga metodolohiya. Ngum iti problema, hantay mo kumbinsado nga daytoy nga verses ket isu iti kayat ni Apo Dios nga idanon kadagiti dahaan nga namati. Isu nga anya ngay no mapantayog evangelize ket grabe piman no nabibilaukan na yung tao kasi pagkabasa mo ng Romans chapter 1 verse 16 to 17, okay, dito ta sumaruno. Romans chapter 3. Hanap ay nga nawawatan no anya Romans chapter 1 verse 16 to 17. Di ba? Isu nga kabsat, if you agree with me that the method of evangelism and doing mission is communication, then mabalin tayo nga bantayan, mabalin tayo nga sukimaten, mabalin tayo nga adalan, no anya jay mensahe nga idanon tayo. Kat no maawatan tayo di jay nga mensahe, it will come iti conviction tayo. Dito iti ibagbagan ni Apostol Pablo, kadakwada, kadagiti namati, ijay Corinto kan ijay Ephesus, nga kumbinsado isuna, nga daytoy ti mensahe nga kasasapulan niyo. Nga uray lanong ni Apostol Pablo kat agsangit isuna, nga daytoy nga mensahe isut kasasapulam. Kamsat, if we are convicted by the truth, no iti kinapudno isutwin mang konbiktar kada tayo. Awan iti makahadlang kada tayo in doing evangelism and in doing missions. Masapul kadi nga adu-adu ti ammom nga verses? No. No. Masapul kadi nga nalailaing ka iti doktrina? No. No. One truth at a time. One truth at a time. May isang training ijay Sunday School may isang training ijay seminaryo at Evangelism 101. Napadas kunti adu-adu nga methods. Mamawan mo't nagbalinan na. Dagiti da sinusuruan mi. Nga nalailaing dati verses. Handa mo't na nagtuloy. Iti unag iti iglesia. Kaputahan
handa nga kumbinsado nga didjay nga kinapudno isuti ka sa sapulan da. Tahan nga na, handa nga nakita mismo, ijay ag-ibanghelyo. Tinakita dala ang pinalaingan, iti memorya nga agi memorize iti verses. Nga awan iti handa nga makita, jay conviction, jay tao nga agsasaw nga daytoy nga kinapudno, isuti ka sa sapulan ti tao. So one truth at a time. Kahit kung alaon da ito, nga gundaway, nga palagipan dagiti amma kan inna. Suruan tayo dagiti anak tayo, iti kinapudno. One truth at a time. One truth, anya dagiti truth. Man is a sinner. So you can, mabalik ka magsubli, Genesis chapter 3. Okay? Iti kinapudno, kat ti tao natin iti basol. Kat ipakat tayo iti kabalan, no na-convictar tayo iti jay nga kinapudno, ipakat tayo jay kabalan tayo, nga maawatan, ilukat ni Apo jay panunot kan puso jay ubing, nga maawatan na, nga ti tao natin iti basol. Nga isuna, kasasapulan na iti manangisalakan, gaputan natin isuna iti basol. Okay? Now, so the demand is, to what extent are the differences justified? Even in evangelicals, there are differences of methods of evangelism. The response is, if in evangelism we are just being loyal to our tradition, molding truth to our personality, diluting the gospel or manipulating people, we are wrong. So the challenge is, let us be willing to re-examine our theology of evangelism by Scripture. For otherwise, our evangelism may be infected by prejudice, pragmatism, and sin. Prejudice is, chika managbasol ka, napada si Dijay nga, klase ti method nga ag-ebanghelyo. Natinag tayo iti tao, natinag iti basol, sika! Ano ti basol mo? Ay, grabe! Amo yun, napadas ko iti kasday, idinalpas ko, ididangdanggak, isunakat, ay, kakaasyak pa nga tao. Mahana pa nga, nagsardeng lang ijay. Hanna pa nga inibkas nga adda itinamnama, babaan ka ni Kristo. Napadas yun, adda ijay session road, no? Nakita na siguro ng adayo, bumababak sa mga sangatsuna. Nakita na adayo, talagang tinapatan na. Alam mo ba, makasalanan ka? Kung hindi ka magsisisi ngayon, baka mamaya mamamatay ka sa impyerno ka. Sa impyerno ka. Wow! Nakigto-kigtutak. What? Wow! Is that the way we communicate? Is that a good communication? No? Parang mang-bluff da ito ya. Di ba? Iso nga, aduti na mati, nga kunada nga na mati, gaputan na bluff da. Kita nyo, jay malagip yun, jay parable of the Lord Jesus Christ. Ada dagiti seeds nga nagtinag, nga idiinmay iti scorching heat, nalaylay da. Handa nga nagtuloy. Gaputan na kigtut da. Gabutan na bluff da. Kakabsat, you are looking forward sa na ma-covenant kayo as a church, and one mandate is evangelism, and all the kinds of problems will come. And makita yung nga adadagiti kakabsat nga, na-bluff dalang gayam dagitoy. Okay. But it's my prayer. Actually, dahiti ko na ni Kristo, ijay high priestly prayer na, ijay John 17, that spare them. Spare them. Salbaran ni Kristo ti iglesia na dagiti pudno nga namati. Because they will be what? They will be exposed to different kinds of trials and tribulations. Okay. Kapadasan mi dayta. May sa tawon mi pailaong nga na-covenant. And naragsa-ragsak kami. Nung apagbiit lang jay honeymoon mi.
As may isang iglesia, tanay, dumtang matanan, dagiti samot saring mga hindi na, parang di mo mawari kung saan galing na mga trials and temptations and hardships. Pero that's the life of the church. This is the life of the church. Okay. So we cling to the head of the church, Jesus Christ. So, the emphasis, kahit ko lang nga makita, okay, if we are convinced there is a theological reason behind our methodology, then we are justified in evangelizing accordingly. So nga no adda iti makita tayo nga adda iti met iti ibagbaga ti nasantuan nga kasuratan nga metodolohiya iti panag-ebanghelyo which is communication, then conviction comes nga daytoy gayam iti pamamaraan tapno iburay tayo iti ebanghelyo kadagitihan nga namati. And so we resolve a scriptural doctrine of evangelism should be the controlling element in any practice of evangelism. Scriptural doctrine. Okay. Anya iti sursuro iti nasantuan nga kasuratan nga wagas tapno aramidan tayo iti panag-ebanghelyo. So a commitment to Christ is not a mere prayer and that's it. It is a conversion. The whole life is changed, a new creation. Daytoy kabsat, iti makunkunat tayo nga panag-ebanghelyo, hanlaan nga jay. Okay, nang iburay ka tina, duma sa pulo siguro, kung 20 nga verses kat ayaba mo, ibaga mo nga evangelism dayta, haan. Ang evangelism dayta, that is verse explosion lang dayta. That's not evangelism because evangelism is it must result to conversion. Change. Okay. Nga dayta nga tao kat mapabarwan isuna. Agbalin nga anak ti Dios. Babaan ka ni Kristo. That's the end goal of evangelism. So it affects the entire being. So we appeal to the mind, to the will, and to our emotions. So the proposal is that the body of believers, the church, united out of various economic and ethnic backgrounds while retaining individual personalities and interests, should be the base and form for an ongoing evangelism. Ay na ti paggapuan, ay na iti nalatak kumakan very normal nga pakaang-angayan iti evangelism, ija unag iti iglesia. It must come from this pulpit. Okay. Makita tayo, mangngeg tayo. Okay. Makonbiktar tayo. So nga no agawid tayo. Actually, no kinapudno iti agapgapo iti daytoy maiwarwaragawag, manipod iti daytoy nga pulpito. No agawid tayo kat ibaga jay labasan tayo nga karuba tayo. Ay, pare, nagapanyo. Ay, jay kapilya. Hangkang agsardang ijay. Nangag ko nga ijay ko, jay preaching ni Pastor di tatay. Kat dayto iti kinapudno nga ng konbiktar kanyak. Di ba? Very free-flowing. Kasi may conviction ka dun sa jay kinapudno nga nangag mo. Di ba? It is just out of jay truth na awatam, na konbiktar ka, di kinapudno nga nangeg mo, nga it will just come out from your mouth. Nga, agawid ka, makaistoryam di tricycle driver, okay. Ay manong, nagapo kami dito kapilya, itulod na kami man, ito main highway. Okay. Kat, nagmayad dyan ang nagkutatay, nga panakay kasabay iti sa Saudi Apo. Baka interesado kayo. Awisin na kayo sumarunong nga Domingo. Very free-flowing. Okay. Very unlike ijay kapadasan tayo nga, ay, masapul ang malpas ko nga i-memorize o ibaga jay John 3:16 kat sumarunong kat Acts 4:12. Tapos nalipatam jay Acts 4:12. Anyagaya man, di sumarunong. Yeah. Very
naka angkla kalaunay ijay method. Haan nga ijay conviction ti kinapudno. Okay? So you can read the verses cited, but there is hope, there is encouragement and liberation found when evangelism is built on a God-centered gospel church. No, iti panag-ibanghelyo, panakaiburay ti kinapudno, kat aggap-gapog iti dayto nga pulpito, kat makita yo jay pastor nga very convicted iti kinapudno nga iburburay na. Makita dayta, iti bunga na iti panagbiagyo, nagdangdangag. Kat naglakalaan daytan, nga maiwaragawag, kadagitihan pa'y nga namati. Okay? Because God has chosen, Christ has accomplished, and the Spirit will inevitably apply. No dayta kat kinapudno nga nagapu kini Apo Dios, bigbigan tayo nga adadagiti pinili ni Apo Dios, ada pinalpas ni Kristo, kat itinasantuan nga Espiritu, i-apply na dayta, ilukat na dayta, pagbungaan na dayta. And so God always goes before the church as thy witness. As we learn and tell the truth, we experience theology turning into doxology. Jay conviction tayo, jay kinapudno nga naawatan tayo, it will turn into joy, into a worship. Okay? Mabaling nga nang yun, jay may isang philosophy of missions. Why do missions? And kunana, we do missions because awan iti panag-worship ijay nga lugar. Okay? Apay nga mapantayo kat iburay tayo iti Ebanghelyo because there is no doxology in that place. Awan iti urnong tinamati nga agdaydayaw kini Apo Dios. Isu nga mapantayo, ipantayo iti Ebanghelyo. Okay. Kabsat, daytoy man iti lesson iti Sunday school. Sorry for taking your time, and it seems na parang preaching na, sorry po. But it's my prayer na it would help you. So, Sunday school, baka may mga clarifications po kayo or questions. O hindi ba kayo nagko-Q&A sa Sunday school? Nagko-Q&A. Oh, sige po. There's some clarifications po. Yeah. A series po ito, so I'm sorry just to give you one lesson. It's a series, but hopefully it's my prayer na for the very minimal truth, it would encourage you to do evangelism and to do missions. Adati saludsod? Uno adati clarification? Kasi yung church namin gusto nag-drive ng isang para-church organization sa university. Mm-hmm. So, paano namin turo yung ganito kasi church-based or typical Evangelism. Paano namin sila yung encourage to witness sa para-church organization na walang appeal or alam nila na in-plan sila sa Okay. That's a very good question. Kas ano kang ronana no daytoy ti mapaspasamak, or if you are in an office or may mga organizations na ganoon. That's a very good one. One, karkaro ta nabanggit yo pastor nga para church dayta, so it means it's not a church. So if it's a para church, it's an organization, okay, outside of the church. It's outside the ministry of the church. Then I think it will apply the same principle that will apply. We bring the truth one at a time to them. Okay? And we must bring it with conviction. Okay? With conviction na daytoy nga kinabudno isuti ka sa sapulan nyo. Regardless of may sagamin kat adangay jay ko, akasla nga daytoy nga kinabudno para laang kadagiti high school. Daytoy nga kinapudno para lang ijay college. Daytoy nga kinapudno para lang ijay teacher saan. Ti kinapudno kat sa pasap dayta. So we must siguro iti
ti baliwan tayo lang, kat jay approach tayo to bring them. Of course, when we approach the high school or the elementary or the kinders, ijay vocabulary nga maawatan da. But the same message, the same truth. Okay? Ngam jay vocabulary, syempre ijay vocabulary nga maawatan jay ubing or jay tao, jay hearers. So, tapno ti kayat tayo gamin, ti goal tayo, jay truth nga di jay nga isut ng convictar kadat tayo, isumat ko ma iti aramatan tinasantuan nga spirito nga mang convictar kadakwada. Mang ilukat kadakwada, mang ilukat iti puso kan kapanutan da kini Kristo. And ano yan? Ripple effect po yan. Ripple effect jay agiti nagkati bato ijay karayan tapos ada circles. Okay, that's ripple effect. So, no adad makita da jay conviction halimbawa kan kandak kayo iti Bible study or campus ministry, makita da jay conviction tayo nga daytoy iti kinapudno. Nga kayat ni Kristo nga kayat ni Apo Dios nga maamuan yu. May ripple effect po yan. Makita da, ilukat ni Apo Diyos kadakwada, babanti parabor kan bendisyon na maipan ijay kaklase da, families da, and so on and so forth. Okay. I am speaking of one missionary who went to India. For 7 years, he toiled awan di na-convert. On the 7th year, ada iti maysa nga ubing. Okay. And then he left. And he didn't sow the fruit. Okay. Nagtuloy di ubing. Okay. Hingga na isuna mismo dyan nagsuro, nagpastor. Kat ijay may nga tribu, more urnong da. Okay. Doing mission and evangelism, we cannot measure time. So, noadan kayo ti opportunity nga to do para church. Okay? Hantay nga limitaran, no, ingana kaano. But we must always check, search, evaluate the doctrine. We cannot evaluate the motive, but what we can evaluate is the method and the doctrine, the teaching, the truth. Okay? So, sikapin natin na dalhin yung katotohanan sa bokabularyo na naiintindihan nila para ilukat matlang ni Apo Diyos kadakwada di jay nga kinapudno and agbunga. Okay. Hopefully I have. Yes po. Lalo ang pastor ko sa pastor ko church. Mabalimot lang apply iti normal na daily evangelism ni individuals na yan. Hindi magayad at tayo sa kasinanaan na ma-encourage. Hindi masyadong in-encourage yung stranger evangelism. Bigla ka nalang mag-approach na. Kunyari sa campus. Okay, this day, evangelism day. Kausapin natin lahat ng pwede kausapin na kahit hindi mo kakilala. So, nag-discourage ko ba yung gano'n? No. Parang very impersonal, very awkward. Ganun po ba? No. Mas maganda po ba na yung mga kakilala ko? Thank you. Sorry if that's in your end ay naging ganun ang dating. No. What I discourage is to bank on the method. What I am encouraging is to bank on the truth, conviction to the truth. So we rely not on the method, okay, but on the truth na dala-dala natin, na magbubunga. So ibig sabihin, kung nagbunga yan, hindi dahil sa method na ginawa natin, kundi doon sa truth na dinala natin. So that it can always bring back the glory to God. Kasi kung ang basihan natin ay yung method, okay, yung mga pamamaraan natin, doon tayo aangkla. Eventually, ang magre-receive ng glory is the method.
not the truth that we have brought. Hindi yung katotohanan, hindi si Kristo na siyang dinala natin sa kanila o inintroduce natin sa kanila. Kaya nga po, mas naniniwala po ako na ang tamang metodolohiya ay communication. Okay, not the kind of method that we know of sa evangelism. So if you will agree with me that the biblical method of doing missions and evangelism is communication, then there's no reason for us not to communicate, even with strangers. But we bank not on the method, but on the truth that we are bringing. Okay? Nano agbunga man di jay, iti panagbiag na jay tao nga kinasarita tayo, haan nga gaputa nalaing tayo nga ag-communicate. Haan. No dikat gapu ijay kinapudno nga naawatan da. Okay. So yes, I don't discourage the methods, but I will insist on saying that the method is communication, not the John 3:16 method, not the Romans Road or others. It's very good, but we have seen yung resulta niyan sa kasaysayan na biruin mo yung isang young people, magte-testimony na, I am saved through the Roman road. What? Naligtas ka dahil sa Roman road? Ano yun? So, ibig sabihin, ang nagligtas sa kanya yung Roman road. Hindi si Kristo. And, I don't know, it has something sa akin na may the Lord spare us na may ganun, yung anak ko, sana may spare na, hindi ganun ang magiging testimonya niya na naligtas siya dahil sa Roman road o kaya, but dahil kay Kristo. Kaya nga, I insist na ang best way o best method is communication and the truth. Yun ang dadalhin natin. At kung magbubunga yun, at siguradong magbubunga dahil sa truth. Okay? It is Christ. Okay. Yun lang. Hopefully, I have given at least a fair answer. Related din doon. Hindi ba yung communication na yan, yung method, Yeah, in itself, yes. di ba method siya? Uh-huh. So, masama ba ang bang method na yan? Is, halimbawa, yung mag-outline ka ng gagamitin mo, di ba method yun ako? Para spontaneous yung Tuloy-tuloy, tama. tuloy-tuloy yung pag-share mo ng gospel. But yung sinishare mo, convicted ka sa truth. Truth, right. Pero hindi per se siguro na yung gagawin mong mag-prepare ng mga chronological na yun, that's a method, hindi yun siguro yung masama. Na nag-i-victor yung sabi mo kanina na method na dinidiscourage. Yeah. But the preparation alone, the outline alone, how you communicate alone is a strategy. Yeah. Na, ito yun. So, hindi yung tinatawag mong method na in general parang connotation sa method is negative na. Kasi, yung mismo ginasabi nyo na communication is a method. Method in itself, right. Opo. Meron namang pwedeng mag-communicate ka through online na gano'n. Yeah. Is a method. Pwedeng mag-share ka ng any form na pwedeng may panyong is also a method. So, siguro pastor yung method na yun, siguro yung sabi mo na yung na-save ako, kung sasabihin ko ako, na-save ako through 4SL, yung masama. Yeah. Dahil hindi. Pero kung tayo mag-share, we are using method, it's not per se Negative. Right. Opo. I totally agree with you. Kaya nga po ang sabi ko is we can plan ahead. There's nothing wrong to plan ahead on the things na dadalhin natin. Kaya nga there is kung inyong babalikan
sinabi ko na we must evaluate the method and then the doctrine, the truth. Evaluate natin yung truth. Okay? So ibig sabihin, pag ine-evaluate natin yan, may planning yan. Pinaplano natin, ano ba yung truth na dadalhin ko sa kanya. So ano yung mga verses na ibubukas ko pag nakausap ko siya. Walang mali po doon, walang mali. Tama po kayo. You have to plan, you have to prepare. Okay? But what I'm saying is to say that a person is saved, you have mentioned for SL, by through that, it's wrong. Yes, it's wrong. Okay? Because salvation only is through the Lord Jesus Christ. And that truth, that gospel came to that person by communication. By communication. I have used yung God communicated to us, okay, in various times through prophets, but at present it is by His Son and by the Word. Okay, that's how God communicates to us. And the same method that's how God reached out sinners like us. And that's the same principle that we want to at least do, okay, in the church, how to reach out our fellow sinners by communication. And in communication, yes, we plan. In itself, it is a method. Yes, I agree with that. Okay? And we need to plan. We need to evaluate. Ano yung mga pag umpisa na tayo ng pag-uusap, ano yung mga sasabihin natin? Okay? And I encourage na one truth at a time. One truth at a time. Okay? So, ang gusto ko lang na i-correct natin is to bank on methods. Which is, methods, I mean, techniques. Like, naging popular sa amin po ang film showing. Hindi ko alam kung nakarating din sa inyo. Tapos may mga magte-testimony na na-save siya dahil napanood niya yung Hell. may movie noon na dala-dala yung mga missionaries, tapos Hell. So nga nabut nga kanu iso nga idi imbaga jay pastor nga sino ti kahit nga maisalakan nagtakder kat sinmurot ijay kararag. So nga kuna iti panang kaawat na iti panakaisalakan na kat babaan ijay panagbuyan na iti film na Hell, which is wrong. Okay. So we need to correct that. Isa siguro yung negative na connotation ng method, yung Methodism. In a way na nagiging war siya sa next generation for the gospel. Ay natatanggal yung conviction sa part ng evangelist. Right. Yung conviction na sinasabi ni Pastor na Christian will yung Kristiyano talagang will wrestle with the truth, establish the conviction, then bring the message of the gospel as a conviction. So, yung method na ginawa niya becomes effective by the Holy Spirit. Pero yung method na ginawa ko, hindi ko sabihin na, ginawa ko itong method na to, effective. So, okay din na rin. Good. Okay din na rin. So, pag naging gano'n na, yung method isa, Right. nagiging nawawala yung conviction sa mga evangelist. Right. Yeah, I think that's a correction. It's Methodism, right? Thank you, Pastor. It's Methodism. Thank you. Adabay, sige. In fact, the message of that time will question that the congregation, but we cannot question The motive. The motive. Motive is not a good conviction. No. Conviction is adherence to the truth. Motive speaks more of the desire. I cannot read your desire. Only God can read your desire. But what I can read is your agreement to the truth. So by vocally agreeing to the truth, or by some gestures that you will agree to the truth. It speaks more of agreeing
yun yung papasok dun yung ascensus. Ascensus meaning, okay, totoo yung sinasabi mo. Okay? Umaayon ako sa sinasabi mo. Okay? That's the conviction. Okay? And then, because of that conviction, okay, through the working of the Holy Spirit, it will bring that person to trust. Trust. So, we have proclaimed the truth, that's knowledge, and that person was convicted, that's trust. And that knowledge and trust, the Holy Spirit will use to bring, so that knowledge and belief, agreeing to the truth, will be used by the Holy Spirit to bring that person to trust. At doon nagbubunga ng faith. Doon na nagkakaroon ng faith. Okay, so knowledge, proclaiming the truth, and then that person, with the conviction that you have, makonvict iso na. Ijay kinapudno nga dijay, iso nga maadan iso na iti belief. And then the Holy Spirit would use both the knowledge or the truth proclaimed and then the belief to bring the person into trust. And that's the content of faith. Knowledge, belief, and then trust. Notitia, fiducia, assensus and fiducia. Sorry. Notitia, assensus, and fiducia. So, tatay ko na nga iti bunga na jay evangelism should be conversion or new creation. Isu jay faith. So we are bringing God, bringing the sinner because of the truth you proclaimed. He would agree, be convicted, and the Holy Spirit will apply and bring that sinner to the new creation in Christ. Okay? So yun ang ini-aim natin in evangelism, to bring sinners to the kingdom of Christ. Okay? So it's not just merely dispensing verses and so on. It has its good place. Pero yun nga, we must evaluate yung mga truth na dinadala natin sa kanila. Okay, kasi totoo po yun na we can evaluate the truth and then the method but not the motive. Okay, which is much more of the desire. Only God can read that. Only God can read the heart. But what we can evaluate is the agreement to the truth. Yung assensus. Kasi pwedeng pwede po yung iba after, halimbawa, we will have lalabas tayo, mag-evangelize. Tapos babalik tayo dito, i-evaluate natin. Okay, mag-evaluation tayo. Sino dyan nakasaritam? Nakasaritak ti jay may nga karuba dita. Kat anyangay, kasano ti reception na, kasanot pa ng awat na ijay inburay mo nga kinapudno. So you can say nga, namati mo iso na, he agreed. Okay, actually, in baga na pa nga, no umay mo ang lawas akat, umay kayo mo ta ag-Bible study tayo. So, ada di jayan nga conviction. Uman-anamong iso na ijay kinapudno nga ibanghelyo nga iproklama tayo. And then we pray as a church that the proclaimed truth and then the conviction will be used by the Holy Spirit to bring that person to trust. Okay. So that in the end, ultimately, the person is saved not because of quote-unquote Methodism, but because of Christ, the truth that we have proclaimed. And truth, by the way, is always anchored on Christ. Okay? Truth, it will set us free because it is anchored in Christ or Christ Himself. It is Christ Himself. So, one truth at a time. And there's only one truth, Christ. Okay? So, yeah, I know this is something na even sa amin din, parang nakiwa-kiwar kami, ag-lesson kami iti kastoy. But it was liberating.
Now, if you still have some qualms with this, yeah, that's normal. But don't quarrel with your pastor. Okay? Pabasulon nyo jay inmay nga nagsautat ta. Nga na kibor. Nga hang ko mga dayto iti mang kibor kada tayo. No di kat mang tulong kada tayo pay. Mangipay kada tayo iti karit nga ag-adal pay. Okay. Because I do believe nga mandato dayto iti iglesia. Bilin dayto ni Kristo para iti iglesia nga dapat nga aramidon tayo. Okay. And it starts from the pulpit of the church. So we proclaim the truth, we are convicted by the truth, and the Holy Spirit would use the proclaimed truth to bring us to trust. So, kompleto yun. Knowledge, assensus, and then fiducia. Okay? Sige. Kararag tayo. Salamat Apo, iti dito yung adal, lesson. Tarigagay ko launay nga kasyanda kami. Ilukat mo, dagito yung nga kinapudno. Kada kami, titunggal maysa. Kat na han ko mang parnoy dito, iti panakasina-sina, dagiti kakabsat. Kasyam da kami Apo nga ilawag mo pa'y kadidag ito'y. Itinagan ni Kristo, dawat mi daytoy. Amen.